እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ንስምካ ይኹን እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻሰና ኢኻ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ ትድግፈኒ ትሕግዘኒ ኣቀዲመ መስክነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ አሜን እዚ ወንጌል ሰላም መልዓለም አገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ የማን ጸጋም ለነይ ዘይብል ጽዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul in one nation at a time, anywhere in any place, at any cost and sacrifice. ብዝብል ጽኑዕ ድልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምፍራሕ ፈሪሓ እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀመርናዮ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሻምናይ ክፋል ካብ 1 ክሳብ 4 ነጥብታት ሪና ሎሚ ካብ 41 ክሳብ 45 ዘሎ ታሽዓይ ክፋል ክርኢ ይደሊ እዚ ሓለፋ ሁሉ ቀንዲ ዓንዲ ናይ ክርስትና ካብዚ ኣወፃእ ህይወት ናብራ ረብሓ ዘይብሉ መጨረሻኡ ጥፋት እዚ ኣያ ታ ቁልፊ ሎሚ ሓደ በሓደ ክሪኦ ይደሊ ፍላይ ኣብ ምድረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ብዛዕባ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምፍራሕን እንታይ ምፍራሕ ለአምላኽ ምፍራሕ ማለት እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቑ ይርዳአና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ክንብል ከለና ገለ ኸይገብረኒ ሓደ ነገር ተገበርኩ ገለ ኸይገብረኒ ራዕዲ በድበድ ዘብል ፍርሃት ዘይኮነስ ኣነ ገለ እንተገበርኩ ከይጎድኦ ሕብረትና ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ከይበላሾ ኣሳረይ መጺኡ ከይሰጎኒ ገለ ኸይገብረኒ ኸይኾነሲ ደው ከይብል ካባይ ከይርሕቕ ስኽ ከይብል እታ ኣዝያ ዝኸፍአት ነገር እግዚአብሔር ስኽ ክብለካ ከሎ ትም ክብል ከሎ ሕሰብዎ ኣዚኻ ተቕርቦ ሰብ ኣዚኻ ትፈትዎ ሰብ ስኽ ክብለካ ከሎ እዚኣ እያ ተኣዝያ ዝኸፈት ስለዚ እግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት በቲ ዘለዎ ዓብይ ቦታ
بتحيزو زلو عبي سلطان نعو زلوكا عبي أدناقوت عبي أخبروت تأزازنت توفاينت نأملاخ مفرح تقال كن مبادر لي زقرم كل تقالات بحنساب يروون الله صحفي كم زيبل نأجز أبير بفرحات أقلقلوه مسبلة تقص عليتي زبلا قال تقربيه برعاد كعاد حقوسو كمالك أخا برعاد حقوس أوه موسى نابت خرن مسديبة نابسينا خرن مسديبة ناب أملاخ مسكربة بتني أملاخ كبري قصو مسان صبارقه اب قصو تريو كبر املاخ امبر فرحي ايكونن رعد ايكونن اتم كاو رحق الهم زنبرو خابتي سينا ريقم زنبرو اسوميم فرحو كاو رحق كل كلخ اخا تفرح مغنياتهم كابت حبرت مسؤول زلوكا رحق في الكلخ اتي قرب زباله موسى نام املاخ 4 معالتي 4 ليتي مس املاخ حبرت زنبرو قصو انصبارقه زبلع 6 كذكروا يكالن مخنياتهم أبتي خبري ني أملاخ هالواته أملاخ ني أملاخ مركب حياو النتو سناي النتو محرقتو فقرو زلوو أو ترخيو زلنزيو نأجزابير فرحات أقلقلوه هو منياتهم نأملاح تقلقلوه فرحات أملاح ولبخا تزيها ليو أوش تحقناها كالي انتلو كنتو بلاش بادو نأملاح قن نعفرحي خايو تأزاز النت دولكو عنتوي توفاي النت شعو برعد أب تخبرو زلو بوتا تحقسو زيادة فللي نأملاخ فرحة أقلقلوه برعد ما تحقسو زللو تحقسو تلقال ويتا يسوس كتكمل لاخلو باهي والكم زللو زبل بسدت كزي بسومو تصرف كلها باهي والكم تحقسو عاسبكم أب سماي بزح سوزخونه يلو ويتا يسوس كزارب كله نسمع تا قص عليتي نطبي أمر رايت 10 فقد شعته أصبي أدم نصرتي قبره فرحات እግዚአብሔር ታይ ከም ዝኾነ ጥበብ ፍልጠት ምስተዋል ህይወት እንዲሁ ታይብላ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ ይውሎ እዛ ዓለም ይነብር ፍርዳቱ ከዓ እግዚአብሔር ሐቅ እዩ ብዘለውን ጻድቅ እዩ ስለዚህ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ንዓና ጠቅም ንዓኻ ጠቅም ንዓኽ ጠቅም ዳኣምበር ሕጋዊ ዝኾነ ማእሰርታ ኣይኮነን ህይወት ዘለዎ
ጥበብ ዝመልኦ ፍልጠት ዝመልኦ ምስተውዓል ዝመልኦ ህይወት ዝሓዘ ምክንያቱም ፍርሃተ እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ኩሉ መጀመርታ ቀዳመይቲ እዚኣ ኸይሓስካ PhD እንተሃለወካ ማስተር እንተሃለወካ ካሊእ ኩሉ ዋላ ሓንቲ ባዶ ገለ የብልካን እዚ ኣምስ ንዝህልወካ እዩ እቲ ባችለር ማስተር PhD ዘምሕረልካ ንዕኡ እውን ከመልካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ጥበብን ምስትውዓልን ይህልወካ ምክንያቱም ናይ ኩሉ ፍልጠትን ናይ ኩሉ ጥበብን መጀመርታ ፈሪሓ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነት ንቐፅል ምድራዊት 103 ፍቕዲ 11 ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ከዓ ምሕረቱ ናፍቶም ዝፈርሕዎ ይስልጥን ናመን ናፍቶም ዘገልግልዎ ኣይኮነን ናፍቶም ዝምሩሉ ኣይኮነን ናፍቶም ዝፈርሕዎ ምክንያቱም ንኣምላኽ ከፍርሕካዮ ክተገልግሎ ክዝምረሉ ትኽእል ናፍቶም ዝፈርሕዎ እዚኣ እኮ እያ ቀንዲ ሓለፋ ኩሉ ኣርእስቲ ዝበልና እያ ምፍራሕ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ትፈርሖ ከለኻ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 8 ፍርሃተ እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ ዘለዎ ረብሓ ጥቕሚ ዘገርም ይዛረብ እንታይ ይብል ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል ይብለካ ንእግዚአብሔር ፍርሓዮ ምስ በለ ባዕለይ ኣታ መንእሰይ ስማዕ ኣቲ መንእሰይ ስምዒ ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል ምስ በለ ንእግዚአብሔር ፍርሓዮ ምስ በለ ንኣምላኽ ፍርሓዮ ምስ በለ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዓጻጥምትኻ ንዓጽምኻ ድማ ኣንጉዕ ክኾነልካ እዩ ሕምብርቲ ኣብ ማእኸል ትርከብ እያ ኣብ ማእኸል ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ተሕምብርቲ ኣብ ማእኸል ትርከበሉ ሴንተር ምግቢ ድማ 9 ወርሒ ካብ ኣዴና ካብ ኣዴኻ ንረኽበሉ ዝነበረ ህይወት ክንነብር ፍርሃተ እግዚአብሔር ድማኒ ከምኡ እዩ እዛ ኣራንሺ እዚኣ እያ ተሕምብርቲ ናይታ ኣራንሺ በዚ ናብቲ ዓብይ ኦም ምግቢ ይመሓላለፍ ነይሩ ሽዑ እዛ ኣራንሺ እዚኣ ብፅቡቕ ክትብላዕ ፅብቕቲ ኣራንሺ ክትኸውን ክኢላ ካብቲ ኦም ብመቐስ ገይረ እንተዝቆርፃ ነይረ ገና ከላ እዛ ኣራንሺ ትመውት ህይወት ኣይክህልዋን ፍርሃተ እግዚአብሔር ድማ ከምኡ ንኣምላኽ ካብ ምፍራሕ እሽሽ ተልካዮ ብመንገድኻ ክትፋንን እንተ መሪፅካ ካብታ ህይወት ከምዛ ኣራንሺ ብመቐስ ቆረፅክዋ ባዕልኻ ትቆርፅ ኣለኻ
ምክንያቱም ባዕለይ ይፈልጥ እየ ትብል ኣለኻ መገደይ ይሓይሽ እምቢ ግናኸ ንኣምላኽ ፍርሓዮ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንኹሉ ኣካላትካ ንኹሉ ህይወትካ ፈውሲ እዩ ንዓፅምትኻ ድማ ኣንጉዕ ዕፅፍ ዝርግሕ ክትብል ከም ድሌኻ ክትወፅን ክትኣቱን ኣንጉዕ ክኸውን እዩ ከምዛ መኪና ዘይቲ ንገብረላ ንቕይረላ ከም ድላይና እታ መኪና ክሰርሕ ምንተን ስለዚ እዚኣ ፍርሓተ እግዚኣብሔር ብፍላይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ናብራ ናይ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ውስን ዝኾነ እዚኣ ንሮይ 9:10 መዓልታት ዕድመና ይብለና 70 ወይ 80 ድሕሪኡ ድማ እንታይ ድኻም እዩ ኣብ መንጎ እዚ ድማኒ ኣብዛ ናብራ እዚኣ ሓፃር ዘመን እያ ዘላትና ነዊሕ ዘመን ከም ይመስለካ ከምቶም ዝሓለፉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ዘለዉ ከም በዓል ኣቤል ከም በዓል ሄኖክ ከም በዓል ኖህ አብርሃም ሳራ ይስሐቅ ያዕቆብ ወለዱ ሙሴ ከምኡ እናበለ እዞም ናይ እምነት ጀጋኑ ኣብ ዕብራውያን ተጻሒፎም ዘለዉ ከምኣቶም ዕድል ነዊሕ ዕድመ የብልናን 70-80 በዚሓ ድማ ድኻም ኢልዎ ኣብዚ እውን ንጥቀት ክበፅሕ ይኽእል ሞት እውን ክመፅእ ይኽእል እዚኣ ዕድመ ናይ ህይወት እዚኣ ምስ ወዳእኻ ድማኒ ዕብራውያን 9:27 ትፍፀም ኣብ ህይወትና ሰብ ሓንሳብ ንሞት ድሕራይ ድማ ንፍርዲ ተሰርዖ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብል እዩ ይብለና ቆሮንጦስ 5:10 ኣብ ሰማይ ክልተ ቤት ፍርዲ ኣለዋ ክልተ ተሓንቲት ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 ተሓንቲት ኣብ ራእይ ዮሐንስ 20:11 ክሳብ 14 ክልተን ዘለዋ ስለዚ ተቀዳመይቲ ቤት ፍርዲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኖም ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ኣምላኽ ዝደሓኑ ስም ቤተ ክርስትናኻ ዘይግድስ ብጸጋ ዝደሓኑ በቱ ውዱእ ናይ መስቀል ግብሪ መስቀል ዝኣምኑ ብደሙ ስርየት ሓጢኣት ዝረኸቡ እዚኣቶም ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:10 ደው ይብሉ እታ ናፃ ህይወት ዝረኸብዋ ኣብ ምድሪ እንታይ ከም ዝገበርዋ ዓስቢ ስልማት ክቕበሉ ህይወቶም ዳ ቆሮንጦስ 3:15 6 ይገልጸን ማለት እዩ ወርቂ ብሩር ኸውር እምኒ ዕንጨቲ ሳዕሪ ወይ ሓሰር በዚአን 6 ህይወት ካበይ ከም ዝወደቐ ብሓዊ ክሓልፍ ከሎ ተሓዊ ኣየና ህይወት ከም ዝነበርካ ምድሪ ይገልጾ ተኻልእቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 20:11 ክሳብ 14 እቲ ናይ ጻዕዳ ዝፋን
ቤት ፍርዲ ዝበሃል ነቶም ነዚ ጸጋ ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ናጻ ህይወት ኣብ መስቀል ዝገበሮ ንዕኡ ዘይተቐበልዎ ዘይኣመንሉ ስም ቤተ ክርስትና ካብ ዘይግድስ ካብ መላእ ዓለም ካብ ኩሉ ቤተ ክርስትና ዝመጹ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ዝፍረዱ መጽሓፍቲ ይግንጸል ሓንቲ መጽሓፍ ድማ መጽሓፍ ህይወት ትግንጸል ንበይና ኣፍታ መጽሓፍ ህይወት ዘይተረኸበ ስሙ ዘይተረኸበ መጽሓፋት ሽሙ ተረኸበ ብኡ ተፈሪዱ ናብ ቃላይ ሓዊ ድርበ ናብቲ ሰይጣንን ዝወደቑ መላእኽቲ ዘርበይሉ ናብኦም ንዘለዓለም ኣብኡ ይድርበ ስለዚ ስማዕ ሓወየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ክገብረልካ ሓድሽ ህይወት ክበካ ይቕረ ክብለልካ ዝሓለፈ ኩሉ ረሲዑ ከም ሓድሽ ብደሙ ሓፂቡ ናቱ ሰብ ክገብረካ ትደሊ ዶ ብርክ ክበል ዝሓፃ ጸሎት ምሳይ ጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ዝዓለም ዝነብር ኣዝዩ ፈቃር ነዚ ይወዱ ኣሕሊፉ ኣብ መስቀል ዝሃቦ ኣሎሄ ኣሎሄ ለማ ሰበቕተኒ ንምንታይ ሓደካ ንስካብ ዝብል ምክንያቱ ሓጢአተይን ሓጢአትካን ስለተሰከመ መምሳይ ጸሊ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣሎና ብሓጢአተይን በለለይ ድማ ይእመን ደንጊ ጸለይ ምሕረትካ ኣባይ ይዕዘዝ ወጎይታ ዝሓለፈ ህይወተይ ምሕረት ገበረለይ ደንጊ ጸለይ ንዓና ብህይወተይ ክስዕበካ ወሲነ ኣለኹ ጎይታ የሱሰይ ምሕረት ገበረለይ ስማዕ ሓወየ ጸሎት ጸሊኻ ዶ ጽቡቕ ጌርካ ጎይታና የሱስ ዕርፊ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድሕሪ ጥምት ንመንግስቲ ኣምላኽ ይበቅዕኒ ኢሉ መስቀሉ ተሰኪሙ ዘይስዕበኒ ንዓይ ብቑዕ ኣይኮነን መስቀል ሓሰር መከራ ጸርፊ ውርደት ስቃይ ዝሓዘ እዩ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ኣብ መስቀል ብዙሕ ተሳቒዩ ሰባት ኣባጭዮምሉ ጡፍ ኢሎምሉ ብዘንጊ ርእሱ ሃሪሞሞ ግናኸ ሞይታ ይተረፈን ድሕሪ 3 መዓልቲ ብክብሪ ተሲኡ ብክብሪ ድማ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ከምኡውን ተመሊሹ ክመጽእ እዩ ንምንታይ ጉሩ ሃዳት ምዕራፍ 1:11 ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሮም ክሪኡ ጥምቱ ከለዉ ሃንደበት መላእኽቲ ተገሊጾም ኣቱም ሰብ ገሊላን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ደው ኢልኩም ናብ ሰማይ ኣንቃዕርኩም ጥምቱ ዘለኹም ከም ትሕጂ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝሪኣኹሞ ከምኡ ተመሊሹ ክመጽእ እዩ ከምኡን ጌታ የሱስ ንዮሃንስ ክገልጸሉ ከሎ ካብ ሳልሳይ ሰማይ ዙፋን ተቐሚጡ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:1 ከምኡን 22:20 እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ቀልጢፉ ክመጽእ እዩ ሕጊ ትወዲኣ ደወል ክድወል መልእኽቲ ድማ ክንፋሕ ምናልባሽ ሓሚምካ ዝደቀስካ ሓሚምካ ዝደቀስኪ ብቃንዛ ትሳቐ ዘለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣይፈዋሲ ዘጸአት 35:26 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ፈዋሲኻ ኣምላኽ እየ ዝበለሱ እዩ እሞ ዳውካ ዘርግሕ ወእግዚአብሔር ኣምላኸኒ ንዓኻ ኣሜነይ እዳወይ እዘርግሐና ኣለኹ ወየሱስ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ሰማርያ ይሁዳ ዝገበርካዮ ኣብ ከተማና ክትገብሮ ይልምነካ ኣለኹ በሰዓቱ እዚ ሕማም ዘበለ ስቃይ ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ብስም ኢየሱስ ይዘካ ኣለኹ ሓወየ ናጻኹን ሓፍተይ ናጻኹኒ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኹም ይእቶ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኺ ይእቶ ሕማም ዘበለ ኩሉ በሰዓቱ እዚ ከምቲ ጠስሚ ኣብ ሓዊ ዝመክኽ ሕማምኪ ይምከኽ ሓወየ ሕማምካ ይምከኽ ናጻኹን
بسم يسوس الناس أخون سمع حويه أفك خفتمه نأملاخ أمسكنه أفك خفتمه نأملاخ أمسكنيه نسخة حانتي سقمتي وصرك لها نسو شوعته سقمتي وسد نمنتاي እግዚአብሔር ሰናይ ጥዑም ፈቃር አምላኽ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ንፈልጦ እግሮ ሕራት 10:38 ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ምስኡ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እናዛወረ ጽቡቕ እንዳገበረ ዝሓመሙ እንዳፈወሰ ኣጋን ዝሓዞም ነፃ እናውፅአ እዚ ኢየሱስ ከም ዘይተለወጠ ከም ዘይተቐየረ ኣብ ግሮ ሕራት 38 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሊ ሎሚ ዘዓለም ንሱ እዩ ይብለና ኣይተለወጠን ኣይተቐየረን ስለዚ ባህ ይበልካ ባህ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ሕያው እዩ እሞ ሎሚ ኣውዛዝም ኣለኹ ኣብ ቀጻላይ ፍርሓተ እግዚአብሔር ዝብል 10 ክፋል ሳብ ንራኸብ ደሓን ኩን ባባይ أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتمنى خن خال حسامس حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايخا أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتمنى خن خال حسامس حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايخا شكر كوني أبسمو عركي أيتتكعن بمنكتك كلمة قجامي قبل بيز سرعو حروف تاريخي كذكر بزي محرتك أي محل بركت رقيف كانيخا سكم تتاتي كذكر بزي محرتك أي محل بركت رقيف كانيخا أيتتكعن بغالي أيتتكعن أيتتكعن بغالي أيتتكعن أيتمنى خن خال حسامس حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايخا أيتتكعن بغالي أيتتكعن أيتتكعن بغالي أيتتكعن أيتمنى خن خال حسامس حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايخا كفني كلها كامل يوم وصكبر تمسكن برلكا بعينين برئي كد كفني كلها كامل يوم وصكبر تمسكن برلكا كندو كل بر وزقن كاني أبشكر كوني أبتمو عكي أيتتكعن بمنكتك كلمة قدما يا بفيز سرعو نفسه وكفر عن تاتي من مساعاته نبعلو مسكري ونرديئتو كحلف موعد لنكاية مسكنكو سنينتك هو بزيحو أنبر بزيحو جاء بزيحو وبزيحو نفسه وكفر عن تاتي من مساعاته نبعلو مسكري ونرديئتو كحلف موعد لنكاية مسكنكو سنينتك هو بزيحو أنبر بزيحو جاء بزيحو وبزيحو حروف تاريخي كذكر بزي محرتك